Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है। ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 22. The topic is talking about decision making. इंसान को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में अलग अलग फैसले करने पड़ते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग स्किल होती है इंसान के अंदर और इंसान उसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ औकात में डिसाइड करता है कि जिसके बारे में फ़ैसला करता है। आज हम उसके ताल्लुक से अल्फाज, जुमले और पैराग्राफ सीखने की कोशिश करेंगे कि उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हम सीखेंगे आज। लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं, पावर वर्ड्स, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना होती है। जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बता भी गया था, अगर वो वीडियो आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाकर के ज़रूर देख ले। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 1, पावर वर्ड, वोकैबुलरी प्रैक्टिस। कुछ अल्फाज है जो हो सकता है पीछे किसी सबक में रिपीट भी हुए हो, लेकिन बार बार जब इनको पढ़ेंगे तो हमारे जहन में बैठ जाएंगे और बहुत ही अहम अल्फाज है, इनका जहन में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ साथ दोहराइए। डिसीजन, डिसीजन फैसला, चॉइस, चॉइस इंतखाब, ऑप्शन, ऑप्शन मुतबादिल, सिचुएशन, सिचुएशन सूरत हाल, प्रेशर, प्रेशर दबाव, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एतमाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, मिस्टेक, मिस्टेक गलती, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तजर्बा, लॉजिक, लॉजिक मंतिक, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस नतीजा, इम्प्रूव, इम्प्रूव बेहतरी लाना। तो इन अल्फाज को आप वीडियो को पॉज करके याद भी कर सकते हैं, जहन में भी बिठा सकते हैं। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले हैं, हम इनको देखेंगे, जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे। मेकिंग द राइट डिसीजन इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। मेकिंग द राइट डिसीजन इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। दुरुस्त फैसला करना हमेशा आसान नहीं होता। Sometimes we feel pressure while choosing an option. Sometimes we feel pressure while choosing an option. कभी कभी इंतखाब करते वक्त दबाव महसूस होता है। I try to think calmly before taking any decision. I try to think calmly before taking any decision. कोई भी फैसला करने से पहले सुकून से सोचने की कोशिश करता हूँ। Every decision comes with responsibility. Every decision comes with responsibility. हर फैसला जिम्मेदारी के साथ आता है। Experience helps us make better choices. Experience helps us make better choices. तजर्बा हमें बेहतर इंतखाब करने में मदद देता है। I learn from my mistakes. मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। Good decisions improve our life. Good decisions improve our life. अच्छे फैसले हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। Sometimes wrong decisions teach valuable lessons. Sometimes wrong decisions teach valuable lessons. कभी कभी गलत फैसले कीमती सबक सिखाते हैं। I listen to advice but decide on my own. I listen to advice but decide on my own. मैं मशवरा सुनता हूँ लेकिन फैसला खुद करता हूँ। Logic helps me understand the situation clearly. Logic helps me understand the situation clearly. मंतिक मुझे सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर समझने में मदद देती है।
Every choice has a consequence. Every choice has a consequence. ہر انتخاب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. I try to make decisions that help me grow. I try to make decisions that help me grow. میں ایسے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے آگے بڑھائے. سو ان سینٹنسز کو آپ ذہن میں بٹھائیے, ان کو یوز کیجئے, بہت ہی زیادہ مفید سینٹنسز ہیں. لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک. ٹاپک ہے ہاؤ آئی میک ڈیسیژنس. ایک پیراگراف ہے, اس کی ہم ریڈنگ کریں گے, ایکسپلینیشن کریں گے. I read once, decision making is an important part of my daily life. I try to stay calm wherever I have to make a choice, especially in difficult situations. Instead of rushing, I take some time to understand the situation clearly. I think about the possible results before choosing any option. Experience has taught me that every decision has consequences. Sometimes I make mistakes, but I accept them and learn from them. I avoid making decisions when I am angry or confused. Confidence helps me trust my judgment. I listen to advice from others, but the final decision is always mine. Good decisions help me improve my life and grow as a person. ترجمہ کرتا ہوں اس کا میں. فیصلہ کرنا میری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. I try to stay calm whenever I have to make a choice. جب بھی مجھے کوئی انتخاب کرنا ہوتا ہے, خاص طور پر مشکل حالات میں, تو میں پرسکون رہنے کی کوشش کرتا ہوں. I think about the possible result. جلد بازی کے بجائے, instead of rushing, جلد بازی کے بجائے میں صورتحال کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وقت لیتا. I think about the possible results. میں فیصلہ کرنے سے پہلے ممکنہ نتائج کے بارے میں سوچتا ہوں. Experience has taught me that every decision has. تجربے نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر فیصلے کے اثرات ہوتے ہیں. Sometimes I make mistakes. کبھی کبھی میں غلطی بھی کرتا ہوں, لیکن میں اسے قبول کرتا ہوں اور اس سے سیکھتا ہوں. I avoid making decisions. میں غصے یا الجھن کی حالت میں فیصلہ کرنے سے بچتا ہوں. Confidence helps me. اعتماد مجھے اپنی سوچ پر بھروسہ کرنے میں مدد دیتا ہے. میں I listen to advice. میں دوسروں کی رائے سنتا ہوں, لیکن آخری فیصلہ خود کرتا ہوں. اچھے فیصلے, good decisions, اچھے فیصلے میری زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. سو آپ نے 3 سیکشنز دیکھے ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ. ٹاپک تھا میکنگ ڈیسیژن, الفاظ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھے, سینٹنسز بھی اسی سے ریلیٹڈ تھے, اور یہ ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. سو ان تینوں کو دماغ میں رکھ کر کے چیلنج ٹائم آپ کے لیے ہے. ناؤ اٹس یور ٹرن ٹو اسپیک فریلی for 1 or 2 minutes on the topic how I make decisions if in the front of the mirror if you have. تو اس ٹاپک پر آپ کو گفتگو کرنا ہے, چاہے تو آپ 1 منٹ کیجئے, چاہے تو 2 منٹ کیجئے, چاہے تو 3 منٹ کیجئے, بٹ آپ کو اس پر گفتگو کرنی ہے. Excellent, you have completed day 22 of your 40-day English speaking challenge. 22واں دن بھی آپ نے مکمل کر دیا. بہت خوب. Keep speaking, keep practicing. Immense changes will be seen inshallah ta'ala. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھی ہے اور پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں, پچھلے اسباق میں موجود ہے. آپ ایک ایک کر کے تمام اسباق بھی دیکھ سکتے ہیں, تمام کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.